Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Yakobus 3 ayat 17 hingga 18 dan Amsal 9 ayat 10. Sebaliknya apabila seseorang memiliki kebijaksanaan berasal dari syurga, maka dia bersifat murni, mencintai kedamaian, lemah lembut dan ramah tamah. Dia juga bersikap belas kasihan serta mengamalkan segala jenis perbuatan baik. Dia tidak bersikap berat sebelah dan tidak munafik atau bertalam dua muka. Buah kebenaran ialah hasil daripada benih kedamaian yang disemaikan oleh orang mencintai kedamaian. Takut kepada Tuhan adalah pemulihan hikmat dan pengetahuan akan Yang Maha Suci adalah pengertian. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 넓게 퍼져 Saudara dan 있는 saudara yang saya kasih, apabila cahaya matahari difokuskan ke satu titik melalui kantap pembesar, cahaya itu mempunyai kuasa untuk membakar kertas. Seorang perundi perniagaan terkenal pernah berkata bahawa tumpuan seseorang juga boleh menunjukkan kuasa yang sama. Tumpuan mengeluarkan potensi, kepayaan tersembunyi yang telah ditanamkan oleh Tuhan dalam diri anda. Jika anda memaksimumkan potensi ini, anda dapat menjadi yang terbaik dalam bidang anda. Apakah impian anda? Semoga anda mempraktikkan khotbah pada hari ini dengan tekad untuk mencapai impian tersebut. Sama seperti cahaya matahari yang melalui kantap pembesar dikumpulkan ke satu titik, hati, pemikiran dan kekuatan anda juga dapat difokuskan ke satu arah. Oleh tumpuan yang besar, semoga anda memuliakan Tuhan dalam bidang masing-masing. 이런 말씀을 드리면 작년 성도님들은 우리 학생들은 Apabila anda mendengar khotbah ini, 나는 이미 공부할 때도 지나고 sesungguhnya orang Kristian mungkin berfikir bahawa khotbah ini hanyalah untuk pelajar dan generasi yang lebih muda 열심히 살았지만 나 지금 이것밖에 안 untuk 했는데 belajar dengan 이런 baik. 말씀이 나에게 해당될까라는 육신의 생각이 드십니까? 여러분 아무리 성인이 됐고 Dan menganggap bahawa mereka telah menamatkan pendidikan dan tidak lagi bergelar pelajar. 하나님의 능력으로는 여러분들의 지금의 삶보다 훨씬 더 멋지고 아름다운 사람이 될 수 있습니다. Oleh rahmat Tuhan dan kuasa Tuhan, 어릴 적부터 betapa 성장하는 tidak kira 과정이 betapa 있어서 anda telah 그런 것만이 기회가 아니라 meningkat 지금 usia, 여러분들의 마음가짐, anda dapat 여러분들이 meningkatkan 하나님에 대한 사랑이 더 뜨거워지면 kemahiran 우리에게 anda. 잠재되어 있는 능력, 아직 개발하지 않은 이와 같은 Jika anda 것들도 mempunyai 다시 kasih yang 살릴 lebih 수 dalam 있습니다. kepada Tuhan, 하나님의 maka 능력을 anda 볼 akan 수 있어요. mencari 이 잠재의 능력이 무엇인데요? kemahiran yang ada dalam diri anda yang anda belum sedar 능력이 담겨 있기 때문에 그러면 나는 dan 성령 받아서 membangunkan 이미 kemahiran 생명의 씨가 tersebut. 살아난 그런 신앙인이고 하나님의 아들 딸인데 아직도 저에게는 특별한 능력이 없는데요. 이 생명의 씨도 어떻게 잘 활용할 수 있는지 여러분 들으셨잖아요. 똑같은 생명의 씨가 아니라 성령의 충만함을 입을 때에 Jika anda telah dilahirkan semula daripada air dan Roh Kudus, tapi mendapati bahawa ada aspek tertentu yang anda ada kekurangan, maka berserahlah kepada Tuhan untuk meningkatkan kemahiran diri anda. 그러니 공부 잘하는 비결의 말씀에서요. Maka anda akan mempunyai kemahiran yang melebihi kemampuan semasa anda. 우리 성인 성도님들도 공부하고 상관없는 것 같더라도 Kubah rahsia untuk belajar dengan baik bukan hanya untuk belajar tapi dapat diaplikasikan dalam banyak bidang, termasuk pekerjaan, dalam keluarga anda juga. 이상이 되신 성도님들이 처음 이 Apabila saya melihat anggota baru mendaftar di gereja ini, saya melihat ada yang berusia 60-an, 70-an. Dan apabila anda mendengar kesaksian mereka, saksi bahawa mereka menjalani kehidupan baru dalam usia 70-an, 80-an. Setiap hari penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Melalui kuasa Tuhan, anda dapat menikmati kehidupan yang baru, anda dapat dilahirkan semula.
많은 것들 그런데 노력은 하셔야 돼요. Pernahkah anda 학생들이 berfikir 공부해야 bahawa 되는 anda 습관, tidak 노력이 mempunyai 있듯 kemahiran, 어른들, 성인들도 여러분들의 삶에서 고쳐야 anda 될 것, tidak 바꿔야 될 것, mempunyai 또 kepandaian, 노력해야 될 것. 학생들처럼의 공부는 tidak ada 아니지만 kemahiran dan 말씀을 pengalaman, 공부해야 될 것도 melalui 있고 kuasa 또 Tuhan anda 삶에 dapat 대하여서도 mengubahnya. 공부해야 될 것들 있습니다. Sudah tentu anda 그렇게 perlu ada 노력하면 usaha 우리의 anda 삶의 sendiri, 질도 분명 usaha untuk 달라질 수 belajar, usaha 있습니다. untuk 그러니 bertumbuh 말씀을 dan 학생들 잘 meningkatkan 들어라 나에게 해당 없어 하지 kemahiran 마시고 anda. 작년 모든 Dan 성도님들에게도 dengan 능력이 kuasa Tuhan 되시길 anda dapat menjadikan 기원합니다. hayat mustahil 사랑하는 menjadi 학생 mungkin. 여러분, 성도 여러분, Jadi jangan 공부 berfikir bahawa 잘하기 kubah ini 위해서는 hanyalah untuk belajar 집중하여야 sahaja. 하는데 Untuk belajar dengan 잡념으로 baik, 인해 anda 집중하지 mesti mampu 못한다 menumpukan perhatian. 했습니다. Tetapi 지난 pemikiran 시간에 gangguan akan 학생들이 menghalang tumpuan 보편적으로 anda. 갖는 잡념에 대해 Dalam khutbah yang 살펴보았습니다. lalu, kita telah 세상 meneliti 것들에 대한 berbagai 무슨 jenis pemikiran 잡념이 gangguan 되고 yang biasa 세상 오락을 dialami oleh para 즐기며 pelajar. 재밌게 놀고 싶다는 Rasa ingin tahu 마음이 terhadap perkara-perkara 잡념을 duniawi 부르기도 dan 합니다. keinginan untuk menikmati 또 hiburan dunia 비진리의 감정들 dan berseronok 때문에 menjadi pemikiran 마음의 gangguan. 평정이 Ada juga 깨지면서 pelajar yang 잡념에 jatuh ke dalam 빠지는 pemikiran 학생들도 gangguan 있습니다. kerana ketenangan hati 여러분의 mereka 잡념의 terganggu oleh 요인을 emosi yang tidak 잘 benar. 찾으셨지요? Semoga anda 그럼 merenungkan 이제 diri sendiri 잡념을 dan 없애기 menemukan 위한 punca 처방을 kepada 세 pemikiran 가지로 gangguan itu. 말씀드리겠습니다. 잡념을 Mari kita 없애려면 meneliti 3 잡념의 penyelesaian untuk 근원을 menghapuskan 파악해서 pemikiran 제거해야 gangguan. 합니다. Untuk menghapuskan 잡념의 pemikiran 근원은 gangguan, 결국 anda mesti 비진리의 mengenal pasti dan 지식과 mengikirkan 느낌이죠. sumbernya. 따라서 Akal kepada 마음의 pemikiran 비진리를 gangguan 빼내고 akhirnya 영으로 ialah pengetahuan 들어가면 dan perasaan yang tidak 잡념을 benar. 완벽하게 Apabila anda 없앨 수 있습니다. mengikirkan ketidakbenaran 그러나 dari 아직 hati 영으로 dan 들어가는 masuk ke dalam 과정에 roh, 있다 anda 해도 dapat menghapuskan pemikiran gangguan 기억 dan sepenuhnya. 장치에서 비진리의 지식과 Dalam 느낌을 proses 빼내는 memasuki roh, 만큼 semakin anda 잡념을 membuang 차단할 수 있습니다. pengetahuan dan perasaan yang tidak 구체적인 benar 행동 dari ingatan, 지침을 semakin anda 말씀드리면 dapat menghalang pemikiran 첫째로 gangguan. 비진리를 Untuk memberikan 입력시키는 panduan yang 것들을 praktikal, 멀리 pertama sekali jauhlah 자, perkara-perkara yang 중요한 것은 memasukkan 지금까지 ketidakbenaran. 입력한 비진리를 Hakikat yang 열심히 penting adalah walaupun 빼내고 anda rajin 동시에 membuang 비진리를 ketidakbenaran 계속 yang sudah 입력시키면 tersimpan dalam 아무 diri 소용이 anda, 없다는 것입니다. semuanya 여러분 sia-sia 변화되기 위해서도 jika 똑같은 anda 원리를 membuang 들었습니다. ketidakbenaran yang 우리 sudah tersimpan 마음이라는 dalam 그릇 diri 안에 anda. 이미 비진리, Semuanya 가시 sia-sia jika 모양들이 pada masa yang sama 채워져 anda 있어요. berusaha memasukkan 태어나면서부터 lebih 가지고 banyak 있었던 ketidakbenaran. 원죄를 잊고 살아가면서 죄를 짓고 악을 행함으로 내 마음에는 검은 마음, Anda 비진리가 많이 mempunyai 가득 차고 dosa 있습니다. dari 이런 saat anda 비진리와 lahir 악을 dan 쉽게 bertumbuh 표현할 dewasa 때 검은 dan 마음이라고 juga 하죠. dosa yang anda 그러니까 내 lakukan 마음에 sendiri. 검은 것, Itu 그 ialah 검은 것이 hati 많이 yang 담겨 있어요. hitam. 근데 이게 하얀 것으로 바뀌어야 됩니다. Jika 그러려면 anda 어떻게 해야 mempunyai 돼요? banyak 깨끗한 kegelapan dalam 물을 hati anda, 부으면 내 maka untuk 마음에 menjadikan 있는 hati 검은 anda 물들, putih dan 검게 murni, 물들어 있는 apakah yang 것들이 perlu anda 빠져나가게 lakukan? 되면서 Anda 점점 perlu 마음이 memasukkan, 하얗게 되어집니다. menuang air bersih 그런데 그렇게 ke dalam 깨끗한 air yang 것을 kotor itu 마음 supaya 안에 air kotor 넣어서 itu 더러운 dapat 것을 keluar, supaya 빼내는데 kotoran dapat 계속 keluar. 깨끗한 것을 넣는 것과 더러운 물을 넣는 것을 Bukan 같이 saja 하면 untuk 어떻게 될까요? menyingkirkan 마음은 계속 까만 마음이 되어집니다. kotoran, 잡념을 tapi dengan 버려야 하는데 menuangkan 라고 air bersih, 다짐해 maka hati 놓고 anda akan 버리는 menjadi 것에 집중하면서 또 bersih. 나도 모르는 사이에 잡념이 되는 Jika anda 것들을 menuang air 받아들이면 yang 무슨 소용이 bersih dan air 있겠습니까? kotor 그래서 pada masa 먼저 sama, 말씀드리는 것은 maka hati 잡념을 anda 받아들이지 tetap 말라는 dalam 것입니다. keadaan kotor. 자, 이제부터 여러분의 마음을 지키기 위해 비진리는 보지도 Untuk menjaga 듣지도 hati anda, 말하지도 anda tidak 말아야 boleh melihat, 합니다. mendengar 왜? atau berkata 비진리가 perkara yang tidak benar. 잡념이거든요. 물론 그렇다고 해서 눈을 감고 귀를 막고 세상을 살 수는 없습니다. Sudah tentu 설령 hal 그렇게 ini tidak bermaksud bahawa 눈과 anda perlu 귀를 hidup dengan 가지고 mata 막았다 tertutup dan 해도 telinga 세상 tersumbat. 비진리를 Walaupun 모두 anda cuba 차단할 수 있는 melakukannya, 것도 anda 아니지요. tetap tidak dapat dengan sepenuhnya 여러분이 menghalang semua 잠깐 ketidakbenaran 스쳐 dunia 지나가는 ini. 거리만 해도 Cuba fikirkan 얼마나 jalan-jalan penuh dengan 찬란합니까? cahaya 하지만 dan gangguan yang 그럴지라도 anda lalui 우리 setiap hari. 학생들은 세상 비진리를 Namun begitu, 접하지 para 않기 pelajar 위해 mesti berusaha 세상을 sedaya upaya 방해합니다. untuk mengelakkan diri 오늘날의 daripada terdedah 디지털 세상은 kepada 유익한 ketidakbenaran duniawi. 정보만큼이나 우리의 마음을 빼앗는 Dunia 요소들이 digital pada hari ini 있습니다. mengandungi maklumat yang berguna, 비진리가 tapi juga 입력되는 boleh mencuri hati 대표적인 anda. 정보는 Salah satu 처음부터 jalan utama 스마트폰을 ketidakbenaran 통한 masuk 많은 adalah melalui 영상 media 유치예요. dalam talian. 따라서 이러한 것만 멀리해도 Menjauhkan diri daripada media sosial saja sudah dapat 비진리의 mengurangkan 양이 jumlah 크게 ketidakbenaran yang tersimpan dalam 물론 sistem ingatan anda 스마트폰이나 dengan TV banyak. 프로그램 중에는 Sudah tentu terdapat 인터넷 aplikasi dan 강의나 program yang boleh 백과사전 등 membantu 공부에 dalam 도움이 되는 pembelajaran 요소도 seperti 있습니다. kuliah dalam talian dan 하지만 우리의 ensiklopedia. 눈과 귀를 자극하는 Namun begitu 세상 terdapat jauh 것들이 lebih banyak perkara 훨씬 duniawi yang 더 merasa mata dan 많지요. telinga. 이러한 미디어는 사람들의 시선을 붙잡기 위해 Untuk menarik perhatian orang, 인공지능 banyak 알고리즘까지 media 동원하여 menggunakan
algoritma 볼거리를 AI untuk 제공하고 berusaha 있습니다. menyediakan kandungan 그러다 tanpa 보니 henti 조회수를 untuk 높이며 ditonton. 그 정도가 Dalam usaha 지나치고 meningkatkan jumlah 매우 tontonan, 선정적이고 banyak video menjadi 자극적이기 sangat 쉽습니다. provokatif dan 우리 merangsang. 만민의 장년 성도님들도 이 스마트폰으로 시간 낭비하는 거 참 많으실 거예요. 자, Saya 그런데 지금 yakin banyak anggota 말씀드리니까 MAMIN dan 나는 anggota 선정적인 거 dewasa 안 보는데요. 퇴폐적인 거 보지 않아요. 어떤 분들은 menghabiskan, 뭐 뉴스를 ada 봅니다. menghabiskan 아니면 setengah 그런 masa 소개하실 때 그런 말씀하신 적 있어요. dengan media 세상 거 sosial. 너무 선정적이거나 퇴폐적이고 악한 것을 보지 않으려고 Anda 뭐 이렇게 mungkin 프로그램 중에 beranggapan bahwa 유머 Anda 있는 menonton 거, 뭐 program yang 아니면 baik, video 아이들이 yang 나와서 baik, 뭐 하는 이런 프로그램을 그거를 dan 이제 yang lucu. 봤다는 거예요. 근데 그것마저도 계속 Program 요즘에는 tentang 예전에는 kanak-kanak TV 틀어주는 yang 시간에만 baik. 그 시간에만 보고 그게 끝나면 더 이상 Tapi 볼 게 secara 없었어요. realitinya, semua 근데 이제는 program 찾아볼 수 ini 있잖아요. 그리고 이 알고리즘으로 menghabiskan 계속 비슷한 것들을 banyak 나에게 masa 띄워주다 Anda. 보면 그러면 그걸 계속 보는 거예요. 예를 들면 저는 먹방이라는 것에 별로 관심이 Dan mensia-siakan 없어서 masa Anda. 그것이 막 유행할 때도 본 적이 없었거든요. 그런데 이제 Saya 네이버라고 하는 게 secara 짧게 pribadi 짧게 나오는 tidak trendy tertarik 뭐 dengan 시간 apa-apa 지났을 program. 텐데 뭐 이렇게 뭐 간식을 먹는 게 한번 이게 떴는데 제가 이렇게 봤어요. 왜냐면 그때 좀 건강한 Ada 간식 뭐 satu 이런 쪽에 ketika 제가 orang 생각을 했었던 것 memaknai 같아요. 그래서 video 그걸 한 번, 두 번 봤어요. makan, 그게 짧잖아요. mukbang. 영상이 짧아요. 그리고 되게 소리도 맛있게 나고 그래서 처음에는 관심 없었는데 Dan 한 번, pada 두 번 masa 보다 itu 보니까 이게 saya 진짜 계속 알고리즘으로 뜨는데 mau 그걸 mendapat 의식을 못하고 pengetahuan tentang 재밌다 makanan yang 하고 sehat 그렇게 봤는데 계속 뜨는 거예요. 계속 dan 뜨다 video 보니까 저도 tentang 모르게 저는 지금 이거 봤지만 makanan, 그 전에 mempromosikan 올려놨던 게 많이 makanan. 있을 거 아니에요. 그러더니 그거를 제가 또 Saya 보고 있는 거예요. dah 아, 사람의 유기견이 menontonnya 이렇게 되는구나. 이게 무슨 나쁜 뭐 악한 이런 것도 없어요. dan semakin 근데 제가 banyak 그걸 video 보고 나니까 집에 tentang 가면은 그 makanan 간식을 또 muncul 사고 pada screen 있더라고요. saya 그게 이제 뭐 젤리 영상 같은 거였거든요. dan saya 저는 젤리를 좋아하지 menonton 않았어요, video-video 원래. ini. 근데 젤리가 뭐 하도 요즘에는 젤리 종류가 되게 많더라고요. 몰랐는데 거기서 되게 얼려서도 먹고 뭐 이렇게 해서도 먹고 하는데 소리가 되게 Apabila saya 재밌고 menonton video 너무 tentang 막 되게 makanan, 즐겁게 tentang snack, 이걸 먹는데 saya 저도 berakhir dengan 이 membeli 직접 snack 제가 장을 안 tersebut. 보고 장보기 이 쇼피 온라인으로 장볼 때가 자주 있거든요. 근데 거기에 하나 두 개 젤리를 제가 사고 있는 거예요. 근데 또 어느 Video 정보에 보니까 이게 tentang 젤리가 건강에도 좋지 bungkusan 않고 또 dibuka, 하다가 해서 이제는 절대 먹지 bunyi, 않습니다. kunyahan 이런 게 membuatkan 사람이 saya 뭘 merasa 보면 영향을 tertarik. 받고 있는 거죠. 근데 이게 유익하지 않는데 근데 내게 Jadi, 유익된 게 더 무엇인가를 생각하면 apa saja yang Anda 그거를 lihat 하지 dengan 않고 mata Anda 유익되지 않는 겁니다. boleh 그걸 제가 또 mempengaruhi 유익되다라고 하는 tingkah laku 것들은 Anda dan 뭐 cara 간단한 berfikir 운동, Anda. 집에서 홈 트레이닝이라고 하는 간단한 운동들도 Apabila saya 저는 menyadarinya, 영상에 지금 뭐 휴대폰 saya 쓰고 있는 것 중에는 berhenti 그런 menonton 종류입니다. video-video 그런데 어느 날 seperti ini. 보니까요. 운동을 하지 않으면서 이걸 보고 있는 내 자신을 Satu lagi 발견하게 됐어요. genre 그거는 video 막 계속 찾아보고 있는 거는 yang 아닌데 saya rasa mungkin 뉴스를 이렇게 bermanfaat 보기 dalam hidup 위해서 saya 휴대폰을 열었을 때 이런 것들이 ialah 짧게 video 운동이 tentang 올라와요. senaman. 그럼 운동이 올라왔는데 그걸 제가 이제 봤어요. Video senaman ini 근데 membantu 내가 saya 운동을 안 mengekalkan 하면서 kesihatan 보고 있는 saya 건 무슨 dan 유익인가? pengetahuan tentang 무슨 senaman. 유익이 아무 유익이 없어요. 그래서 Suatu 새로운 hari saya 정보일까요? sedar 새로운 것 betapa 같지만 bodohnya saya 비슷하고 menonton senaman tentang 하거든요. 이미 알고 menonton video 있어요. tentang 행하지 senaman. 않아요. 행하지 않으니까 자꾸 보고 있더라고요. Saya 두렵고 sedar 시간에 bahwa 운동을 saya 하면 menonton 되는데. 그래서 video 참 senaman 이런 tapi 이 saya sendiri 사소한 tidak 것들로도 bersenam. 저도 유기라는 게 이렇구나. 라고 하는 생각도 해보게 되는데요. 작년 성도님들, Saya 젊은이들 menonton 아니면 video 세상에 senaman 이렇게 seolah-olah saya 되게 bersenam 막한 tapi saya 정보들이 tidak 많은데 bersenam. 저는 그거 안 해요. 라고 생각하시지만 여러분들이 보거나 접하고 있는 Hal ini 것마저도 hanya 여러분 영혼의 membazirkan 유익이 masa. 됩니다. 정말 내가 직장에서 하고 있는 Walaupun 업무에 saya 도움이 merasakan 되고 bahwa 또 하나님이 video 나를 ini 이루는데 bermanfaat, 능력이 되고 또 내 영혼의 평안함을 주는데 도움이 tapi sebenarnya tidak 되는가 bermanfaat. 그렇지 않고 이것이 시간이 낭비돼요. Jadi 맞아요. 뭐 그냥 penting 즐겁게 untuk menurunkan 잠깐 볼 수 diri. 있어요. 잠깐 보는 게 잠깐이 아니라
긴 시간을 빼앗기고 berakhir dengan 있다면 begitu 이것도 banyak 여러분들에게는 menghabiskan masa 낭비가 되는 dengan 것이고 perkara sosial. 손해가 되는 Sudah 것으로 tentu 끊어야 Anda 될 일이 boleh 되지 luangkan 않겠습니까? masa 그리고 어떤 경우는 그거 sedikit 보다 보면 또 궁금해서 또 보고 싶어진단 말이면 mendapatkan 이거는 여러분들에게 pengetahuan 이미 dan 잡념이 maklumat yang 돼버린 berguna. 것입니다. 악한 것이 Tapi 아닌 kebanyakannya 정보라고 하더라도 mendatangkan 분별해 pemikiran 보시면 gangguan dan 좋겠습니다. mensia-siakan masa 세상 Anda. 문화 자체가 너무나 Anda sepatutnya 대표적이고 악하게 meningkatkan 흘러가고 pertumbuhan 있습니다. rohani Anda. 그러니 손안의 휴대폰 Oleh sebab 속에서도 budaya dunia semakin 폭력과 rosak, 노출 등 adegan 정력적인 penuh hawa 장면들이 nafsu, 흉처럼 keganasan dan 넘쳐나지요. pendedahan tidak senonoh melimpah 뭐 melalui peranti SNS seperti telefon. 이런 것들도 SNS에서 Sama ada media 자기 sosial, 정보를 주는 SNS의 용도로 시작했다가 결국은 자기 자랑이 되는 일들도 참 많이 있습니다. Anda mempunyai 남 banyak 보이기 contoh 위한 apabila 이런 것도 참 많죠. orang 내가 이거 memberikan maklumat 물건을 tentang diri 썼더니 이게 참 mereka, 좋아서 다른 사람에게 알려주고 싶은 정보다라고 공유하는 것에서 시작했겠지만 tapi 점점 그것이 쌓이면 또 banyak 아니면 menjurus kepada orang 내 membanggakan 영상을 diri 많은 사람이 mereka. 시청하기를 바라다 보면 Saya 거기서 yakin 이제 ada juga 가공되고 만들어지는 video 이런 yang 일들이 memberikan 되지 않습니까? maklumat 그런데 문제는 berguna. 그걸 보는 사람들이 Tapi 부럽다는 거죠. 와, budaya 저 sekarang 사람은 ini 좋은가 kebanyakan 봐. orang 저 사람은 cuba 이런 걸 membanggakan 이렇게 diri, 놀았네. 어디 해외 가니까 menunjukkan 이런 게 있네. apa yang ada pada diri mereka, 부러워지고 kemewahan yang 내가 dinikmati 누리지 oleh mereka. 못하면 그것으로 힘들어지고 이런 세상이 돼버렸어요. 비교하는 Tapi 세상. dari perspektif orang lain, hal ini boleh menimbulkan 남이 rasa 누린 것에 cemburu dan 대해서 iri 나도 갖고 hati. 싶고 그 욕심을 채우기 위해서 그것이 또 범죄로 나오기도 하고 내 삶의 지금 형편보다 지나치게 과소비하게 되고 하는 그러한 Orang akan 일들이 참 많아지는 membanding-bandingkan 데서의 나쁜 diri 영향을 mereka 끼치는 게 이러한 영상들입니다. dan 나는 menjadi 지금 tidak 무엇을 보고 gembira 있는지도 생각해 보셔야 dengan 되고 kehidupan 이러한 mereka, 영상을 lalu 통하여 cuba 우리 안에 meniru 진리가 얼마나 orang 많이 lain. 들어오고 있는지 깨달아 보시면 좋겠습니다. 자, Trend 그런데 media 이 sosial, 젊은이들 또 Anda 휴대폰에 harus sedar 여러분들이 너무 심취하다 보면 betapa banyak 이것을 Anda 미디어 중독이라고 meletakkan diri 얘기하는 Anda 이런 dalam 세상이 tren yang 되었습니다. 그런데 negatif. 미디어 중독된 상태를 두고 또 다른 표현 중에요. 팝콘 Banyak orang 브레인이라는 terutama yang 용어까지 나온다고 generasi 합니다. muda 그런 세대가 되었는데요. 팝콘 menjadi 브레인이란 ketagihan dengan media 짧고 sosial. 자극적인 쇼폼, 짧은 영상. 그러니까 요즘 Itulah 젊은이들 sebanyak orang menggunakan istilah otak 이것도 popcorn 실패하고. untuk memberikan amaran tentang 저도 ketagihan media. Otak popcorn merujuk kepada keadaan di mana otak menjadi terbiasa dengan rangsangan digital yang pantas dan berterusan, menyebabkan perhatian melompat dari satu topik ke topik lain sehingga sukar untuk memberikan tumpuan kepada tugas dunia sebenar yang lebih perlahan. 그러니까 짧게 어떤 분은 막 몇 분짜리로 만들어 Dan saya dengar bahawa orang tidak suka video yang panjang, tapi 왜냐하면 진리를 전달하는 게 video yang 목적이지. pendek. 많은 사람이 듣고 보는 것에만 치중하다가 알맹이가 없으면 그리고 그냥 은하 Dan 받았는데 video 그냥 khutbah 듣기 보기에 좋은 즐거운 영상을 만들려고 하는 yang 것은 panjang 아닌데 정말 핵심이 dipendekkan 담겨져야 kepada 돼서 30 minit, 짧게 해도 이제 belasan 신이 없고 minit. 있고요. 온리바이블은 그래도 잘라서 하나의 주제도 여러 편으로 잘라서 이렇게 설교하게 되었는데요. 그것마저도 참 사람들이 길다 Itulah 생각되는 sebabnya 세상이라고 only 하죠. Bible, 그러다 보니까 video only 팝콘 Bible 브레인이라는 dalam 신조어가 나오게 belasan 되었습니다. hingga 20 팝콘 minit. 브레인이란 Penggunaan 짧고 peranti sejati 자극적인 terkawal sehingga lewat 팝콘 malam 등의 영상에 boleh membahagikan 반복적으로 penglihatan dan 노출되어 kesihatan tidur 뇌가 kanak-kanak 강한 자극에만 dan remaja 반응하고 yang sedang membesar. 일상적인 자극에는 둔감해지는 상태를 가리키는 말이라고 합니다. 그러니까 그냥 조금의 은혜를 받는 거 이런 것보다 굉장히 좀 쇼킹해야 되게 눈에 띄어야 그래야 사람들이 그것에 반응을 보이는 것이죠. 이로 인해 집중력 저하, 충동적, 우울감 등으로 이어질 수 있다고 합니다. 또한 늦은 밤까지 이어지는 무분별한 기기 사용은 성장기 어린이와 Penedam berterusan kepada gelombang 수면 elektromagnet daripada 건강에도 televisyen 심각한 해를 끼칩니다. dan telefon 지금 pintar 우리 bukan saja boleh merosakkan 학생들에게 penglihatan 관하여만 tapi juga 설명하는 mempengaruhi 것이 sistem 아닙니다. hormon, 젊은 성도들도 menyebabkan 똑같습니다. akhir balik peramatan, 지적이 저하되는 많은 요인 중에 이 스마트폰 iaitu keadaan di mana akhir balik bermula terlalu awal sebelum usia 7 atau 8 tahun. 받을 수 있죠.
TV나 스마트폰 전자파에 지속적으로 노출되면 시력이 나빠지는 것은 Berapa 물론 banyak daripada Anda telah 호르몬 체계에 kebahagiaan kepada 영향을 media 줘요. sosial? 7, 8세 이전의 아동들이 사춘기가 비정상적으로 빠르게 시작되는 성조숙증이 발생할 수 있다고 합니다. 점점 세대가 빨라지면서 어린아이들도 많이 성숙한 걸 볼 수 있는데 7, 8세 하면 너무 어린아이들 아닙니까? 그런 아이들의 성조숙증이 발생한다고 하니 어떠하겠습니까? 그러니 스스로 마음을 다스리지 못해 Jika Anda tidak 미디어의 mampu untuk 유혹에 mengawal hati 빠질 것 Anda 같으면 dan merasakan 차라리 dirimu 기기를 jatuh 멀리하는 ke dalam godaan 편이 media 훨씬 adalah 낫습니다. jauh lebih baik untuk 숙제나 menjauhkan 학습을 diri 위해 daripada 어쩔 수 peranti sama 없이 디지털 sekali. 기기를 사용할 때는 거실과 같은 Dalam keadaan yang tidak dapat 개방된 dielakkan 공간에서 adalah baik 부모님의 untuk menggunakan 가르침 아래 teknologi di bawah bimbingan 사용하거나 ibu bapa 가급적 di ruang terbuka seperti 종이책처럼 ruang tamu 깊이 있게 atau 사색할 수 membiasakan diri 있는 menggunakan 자료들을 bahan yang membolehkan 활용하는 renungan 습관을 mendalam 가지는 것도 seperti 좋습니다. buku bercetak. 물론 요즘 같은 세상에 디지털 기기를 Dalam 전혀 dunia 사용하지 pada hari ini, 않으면 mengelakkan 공부나 teknologi 생활에 dan 아무래도 sepenuhnya boleh 불편함이 menyebabkan 따르지요. pembelajaran dan 그러니 kehidupan 우리 harian 학생들 모두 menjadi 어서 agak 빨리 sukar. 마음을 스스로 Semoga 제어할 semua 수 pelajar 있는 kita 사람이 memiliki 되시길 kemampuan 바랍니다. untuk mengawal 여러분의 hati mereka 마음이 sendiri. 단단히 서기만 Apabila 하면 hati Anda berdiri 아무리 teguh, 유혹이 tidak 많은 kira 디지털 betapa 세상이라 menggoda dunia 할지라도 digital 오직 ini, 선하고 Anda dapat 건전한 menjadi orang 목적으로만 bijaksana yang 활용하는 menggunakannya 지혜로운 hanya untuk 사람이 될 tujuan 수 yang baik dan 있습니다. sihat. 또한 여러분이 비진리를 더 이상 입력시키지 Untuk 않으려면 berhenti menerima 좋은 친구를 ketidakbenaran, 사귀는 노력도 Anda 기울여야 mesti berusaha 합니다. membina 또래 persahabatan yang 친구들을 baik. 통해 비진리를 접하고 Hari ini 입력하는 kerana banyak 경우가 orang menemui dan 많기 menyerap 때문입니다. ketidakbenaran 우리 melalui 맘미 rakan sebaya 학생들이 친구들 mereka, 사이에서 건전한 adalah 사귐을 lebih 주도할 baik 수 jika para 있다면 pelajar 더 mami 좋지요. dapat 제가 menjadi 이번 contoh 학생 dalam 주일학교 membina 기도 persahabatan yang 접근에는요. baik sesama rakan. 우리 학생들의 질문과 답을 하는 시간이 있었는데 그 질문 중에 Pada 6 학교 hari bulan 생활과 교회 Mei, 생활의 차이 때문에 고민하는 ada 학생의 질문이 acara 있었습니다. di rumah 아무래도 dengan 교회에서는 rumah doa 우리가 주님의 Getsemani 말씀을 bersama 듣고 pelajar 선한 말을 mami. 하는데 학교 가면 어른들은 이것을 꼭 이해하셔야 됩니다. 학생들의 학교는 세상이에요. 여러분들이 교회와 Dan 직장, saya 뭐 mengajar 세상 mereka 친구 bagaimana 이렇게 했을 untuk 때에 membina 조금 그 hubungan 차이 yang baik dengan 때문에 rakan-rakan di 이 sekolah. 세상에서도 그리스도한게 바라야 되는데 때로는 세상 사람들에게 내가 이렇게 진리대로만 Pelajar mami 행하면 berusaha 그들이 untuk 날 이상하게 hidup 보는데라는 menurut firman 생각을 Tuhan, 속에 하신 tapi 어른들이 있으십니까? 학생들도 이제 그런 dunia 고민을 학교에서 fizikal 하게 되는데요. 그래서 학교에서 tidak 친구들은 mudah. 스마트폰으로 좀 세상적인 거 보게 되고 또 그런 것들로 대화하는데 Ada pelajar 내가 kita yang 진리 안에 berasa 있다 보니까 risau 그 친구들과 bagaimana 공감할 untuk 수 있는 것들의 menjalin 프로그램들을 보지 않으면 hubungan 대화거리가 되지 baik 않아요. dengan 또 세상 rakan-rakan. 친구들은 육의 것들로만 막 그렇게 놀고 욕하고 그러는데 이걸 Oleh 그 sebab pelajar mami 친구들과 tidak banyak 친하려면 그렇게 menonton 따라가야 되는데 media 라고 생각하는 sosial 거죠. 그 학생들의 그런 고민이 dan 있었습니다. video-video 근데 저도 duniawi, 학생의 때를 많이 지났고 maka 그 고민은 충분히 suka 이해가 untuk mereka 되거든요. 근데 저는 bergaul 그래서 dengan 저만의 rakan-rakan 학교에서 duniawi. 몇몇 Tidak ada 친구들과 banyak 친하기는 topik 하지만 umum 교회 yang dapat 생활과 학교 생활과 dibicarakan. 적절히 제가 지내면서 보냈거든요. 그런데 이런 Kehidupan 학생들의 saya 고민을 또 semasa saya 요즘의 masih 학생들을 belajar, 지난 청년들은 어떨까? 근데 딱 saya 거기에 banyak 우리 menghabiskan masa di 윤건능 gereja, 형제님이 tapi 있었습니다. saya 청년을 juga ada 도와주신 beberapa 분이었거든요. orang 그래서 kawan. 윤건능 형제님한테 이 질문을 제가 하면서 Kebanyakan 어떻게 masa 생각하냐고 saya 했더니 habiskan di gereja 윤건능 dan di rumah. 형제님이 정말 정답을 얘기하는 거예요. 절대 친구들에게 자기는 끌려갈 이유가 Dan 없었대요. apabila kawan bertanya, 친구들이 saya 그 ada 유괴 거 이렇게 kesukaran 한다고 해서 untuk 따라갈 이유가 menjawab 없었고 그냥 pertanyaan 자기가 mereka. 생활하고 있는 것을 그냥 학교에서 하는데 도리어 친구들이 자기에게 따라올 수 있었는데 왜 그럴까? 저 나중에도 생각해봤는데 우리 윤건능 형제님의 성격이 참 Saudara 밝고 명랑하고 Gunan 좋아요. Yun 그래서 사람들하고 참 yang 사귐 berusia 성이 20-an saya, 좋더라고요. awal 근데 그 20-an saya 안에서 bertanya 뭐라고 얘기해 줬냐면 그래서 dia 제가 학생들에게 좀 bagaimana 답을 할 dia 시간을 줬거든요. bergaul 그래서 dengan 저를 대신해서 그 답을 rakan-rakan 해줬는데요. duniawi 도리어 좀 희생하고 섬겨주고 di university. 친구들한테도 그렇게 접근하고 또 그러면서 Dia 활발하게 berkata bahwa 친구들과 사귐을 가질 때 싫어하는 게 아니라 야 lebih 너는 뭐 우리가 노는 baik 것처럼 안 노냐 이렇게 안 untuk 하고 그러니까 아마 열심히 이제 melayani 몸으로 뛰어노는 dan 운동 같은 berbicara 것도 dengan 잘했을 것 kawan-kawan 같아요. duniawi. 그렇게 하면 남자 친구들하고 또 즐겁게 재밌게 뛰어노는 거죠. 그러다가 그 친구들이 자기 나름대로 세상껏 놀고 싶으면 또 윤건능 형제는 따로 뭐 이렇게 해서 할 수 있는 거예요.
그런데 그런 Dan 말을 dia 했어요. berkata 친구들하고 bahwa dia tidak 따라가야 친구들이 dipinggirkan 하는 oleh 인격들을 내가 kawan-kawan kerana dia 취하여야 Kristian. 저들한테 내가 Dia ada 인기가 hubungan 있고 baik 저들이 dengan 나를 좋아할 거라는 생각 자체를 버려라. kawan-kawan walaupun 내가 mereka 도리어 내 나름대로의 kawan 목표가 duniawi. 있고 내 삶을 잘 살아가고 또 친구들에게는 선과 사랑으로 또 그렇게 Ada 대하면 masanya dia 어느 순간 그 buat 친구들이 kerja 진실을 sendiri. 알고 그 친구들이 어려울 때 나에게 상담해 오기도 하고 또 가까이 온다라고 하는 말을 들으면서 참 뿌듯했습니다. Dan di 그래서 rumah 그런 doa 설명들이 Getsemani, 여럿이 그 자리에 있어서 함께 dia 공감을 memberikan nasihat 했거든요. kepada 그래서 여러분들의 선배들은 pelajar-pelajar 그리고 mami yang 또 lain. 진리 안에 우뚝 선 그러한 선배들은 아 세상에 내가 취하면서 아 그런데 나는 하나님의 자녀인데 하고 두 마음을 가진 것이 아니라 진리에서의 얻은 답을 세상에서 적절히 그러니까 세상 친구들이 다 진리의 사람으로 들어올 수는 Dia 없죠. juga 그러면 berkata 좋지만 그렇지 못한 것이 예, 인간 경작입니다. dia 그 juga 안에 berkata 내가 그렇게 bahwa 선한 친구들도 만나게 되고 사귀게 tidak 되고 perlu 또 untuk 그러면서 진리의 분별을 가지고 mengikut 즐겁고 재미나게 cara 학교 생활도 했다. orang duniawi 그러려면 semata-mata untuk 여러분들이 취미도 berkawan 다르게 baik dengan 가지셔야 mereka. 됩니다. 그러니까 어떠한 취미가 내 영혼과 또 내가 학창 시절에 가질 수 있는 것인가라고 생각해 보면 되지. 그 친구들이 세상적이고 이거는 Boleh 나쁜 berkawan, 거야라고 자기도 boleh mempunyai 느껴지는데 hobi 그 친구와 dengan 친하기 위해서 kawan-kawan, 수용할 tapi 필요는 pilih 절대 yang 없는 baik. 것입니다. 그래서 열심히 공부하다가 가끔 여러분들이 휴식을 취할 때도 분명히 필요해요. 그러니 부탁하고 싶은 건 건전한 놀이나 쉼, 건강한 취미를 갖는 것도 필요하니 Jika 이러한 것도 anda 여러분들이 melihat 생각해 보시고 kawan anda 부모님들도 mempunyai 그런 것에 hobi yang 도움을 주시면 좋겠습니다. tidak baik, 운동을 jadi 한다거나 tiada gunanya 또 anda 악기를 연주하는 것, mengikuti 또 mereka. 찬양을 듣고 부르는 것 등 여러분에게 진정 유익한 것들을 취할 수 있습니다. 꼭 악기라고 해서 Pilih 비싼 거 hobi 아니어도 yang 저도 bermanfaat bagi 어렸을 anda, 때 이미경 목사님이 먼저 집에서 seperti 독학으로 menyanyi 기타를 쳤거든요. pujian 그래서 교회에서 교회 생활할 atau 때 기타 bermain 연주도 alat 몇 년 muzik. 있었는데 Apabila anda 하긴 berehat 했어요. 그러니까 저도 seketika 집에서 selepas 언니 belajar dan 기타로 bersungguh-sungguh 그렇게 코드 penting untuk 잡아보고 menikmati 어렸을 때 그렇게 rekreasi 해봤었어요. rehat sesuai dengan hobi yang sihat. 그러니까 그 추억이 있어요. 그래서 그냥 곡도 저 혼자 그 언니도 또 Masa 가르쳐 주면서 Kyun 그런 Lee 것도 취미가 있고 저희 어렸을 때는 하모니카 같은 것도 있었거든요. bermain 그럼 gitar 하모니카로 찬양 악보 펴놓고 sambil 연주되는 곡 menyanyikan pujian. 그리고 뭐 집에 피아노가 있지 않았으니까 멜로디언 같은 Dan 걸로 saya 연주해보고 뭐 belajar 이렇게 daripadanya. 했었던 작은 Semasa 것들 kami kecil, kami juga ada 그것도 harmonika. 나중에 피아노를 Semua 피아노 연주할 수 있을 alat 때 muzik ini 그럴 때도 anda 도움이 boleh 됐고 bermula dengan 악보도 yang 볼 수 있고 kecil. 하니까 그러면은 성적도 도움이 돼요. 음악 공부하는데도 Dan alat 도움이 되고. musik 그래서 교회 bermanfaat 생활과 또 untuk 여러분들에게 otak 좋은 anda. 취미들 이런 것들은 필요합니다. 부모님들 학생들에게도 Hal ini 공부만 bermanfaat 해. untuk 자는 시간 외에 학교 kehidupan 가는 Kristen 시간 외에 anda. 공부만 해 이룰 수는 없어요. 학생들도 정신도 맑아지고 Ibu 또 bapa 학업에 yang 대한 스트레스도 풀기 위한 berterusan 좋은 membimbing 취미가 anak-anak untuk 있어야 belajar. Itu bukan 정신적으로나 cara yang 육체적으로나 baik untuk 건강할 수 belajar. 있습니다. 그런데 Pelajar 그 juga memerlukan masa rehat 건강한 취미가 dan mempunyai 아닌 hobi yang 쓸데없는 lain. 휴대폰으로 게임에 빠지게 되고 다른 영상과 Sudah 뭐 tentu 연예인의 jika 관심을 hobi 갖게 yang 되니까 negatif 그러니 공부에도 atau 마음이 없고 mendatangkan 신앙에도 impak 뿌리를 못 negatif 내리는 것이죠. 학생 seperti 스스로도 지금 video 여러분들이 학창 ganas 시간에 좋은 atau menghabiskan 취미들 masa dengan media 학창 sosial, 시간에 내가 열심히 운동했다. maka itu dia akan membentatangkan manfaat bagi kehidupan Kristian mereka. 성인이 됐을 때도 Tapi 힘든 boleh 몸에도 큰 도움이 됩니다. 너무 집에만 앉아 있고 얌전히 있었던 mendatangkan 그런 impak 학생들이 더 negatif. 활발하게 움직이지 못하거나 성인이 될 때도 다른 사람들은 이것도 하고 저것도 하고 운동도 이것도 할 수 있는데 나는 약해요 이렇게 된단 말이에요. 운동도 Hobi yang baik 잘할 수 boleh 있고 mendatangkan 음악도 impak 잘하고 yang 더 나아가 교회 positif 안에서는 apabila 찬양이든 anak-anak 연주든 하나님께 영광 돌리는 dewasa. 이 찬양이라고 하는 얼마나 아름다운 도구가 있습니까? Jika anda 난 뭘 melihat 할 수 orang 있을까? bermain bola jaring, 목소리로 찬양도 할 수 있고 bola keranjang dan 예전에 sebagainya. 교회라고 하는 건 작은 교회부터 점점점 이 재단이 커졌거든요. 그러다 보니까 아기자기한 문화도 많이 있었습니다. Penting untuk memupuk pelajar dengan hobi yang sihat. 탬버린으로도 연주도 할 수 있고
우리 예전에 오케스트라 있을 때도요. 타악기 연주하시는 분이 탬버린 같은 걸로도 Beberapa 우리가 tahun lalu 생각하는 연주법과 되게 다르게 di 멋지게 연주하시는 것도 bangunan 보셨을 gereja 거예요. kita yang lama 트라이앵글이죠. ada 트라이앵글로도 banyak 연주도 할 수 alat 있어요. musik. 짝짝이로도 우리 짝짝이라고 그랬는데 이게 다 다른 저기가 있죠. 이걸로도 연주를 한단 말이에요. 근데 그런 걸 Tidak 하나 가지고 내가 semestinya 딱히 alat 할 수는 musik 없는데 yang sukar untuk 세상에서 ditangani, tapi 휴대폰으로 볼 ada 수 있는 juga alat musik 영상에서도 yang 참 좋은 영상이 mudah 또 있어요. untuk 그래서 악기도 배울 수 있고 dimainkan. 여러분들 안에 우리 학생들 중에는 그림 그린다. 그러면 요즘에는 CG로 해서 이미 패드를 활용해서 그림을 그리는 학생들도 있더라고요. 그러면 그런 학생들은 자기가 성인이 돼서 가야 할 길을 미리부터 준비해 갈 Walaupun 수 bukan alat 있어요. musik yang besar, 그럼 공부도 tapi 하고 alat musik 이거 seperti ini 그림 boleh 그리는 거는 취미처럼 좀 시간이 memberikan 남을 rehat. 때 이렇게 해서 쓰면 되는 거고요. 그래서 여러분들 안에서 좋은 취미, 바람직한 Ada 취미, juga 나를 더 pelajar 멋지고 mami yang 아름답게 만들어가는 취미를 갖는 것도 cenderung 도움이 되는데요. untuk 그 취미가 또 공부 melukis. 이상이 되면 이것도 여러분들에게는 제어해야 할 부분이 되는 것이고요. 자, 무엇보다 Kemahiran 중요한 것은 melukis 잡념을 boleh 차단하기 위해 membantu 결국 끊을 masa 것은 depan. 단호히 Walaupun pada 끊는 masa ini ada 결단과 teknologi 노력이 AI. 필요합니다. 스스로 마음을 지키기 어려우면 부모님께 도움을 구하시기 바랍니다. 또 하루에 Semoga anda semua 일정 mengejar 시간씩 aktiviti yang benar-benar bermanfaat seperti bersenam, bermain alat muzik dan memuji Tuhan. Yang penting ialah anda memerlukan tekad dan usaha untuk memutuskan dengan tegas perkara yang perlu anda putuskan untuk menghalang pemikiran gangguan. Cubalah mencari rahmat dan kekuatan Tuhan dengan berdoa secara konsisten pada waktu yang tetap setiap hari dan dengan berpuasa secara berkala, bukan hanya satu waktu makan. Tuhan pasti akan membantu anda. 영혼에 도움이 되지 않구나 라고 하는 결단은 여러분들에게 있어야 합니다. 그리고 이걸 끊기 위해 스스로도 노력하되 하나님의 은혜 능력도 구하시면 아버지 하나님 성령님 도와주십니다. 성령 충만함을 입으면 절제력이 생기고 Apabila anda dipenuhi oleh Roh Kudus, anda memperoleh penguasaan diri dan keinginan untuk mengejar perkara duniawi akan semakin pudar. Anda akan mendengar dengan lebih jelas suara malaikat penjaga anda yang berkata, Tuhan, tolong lihat dan dengar hanya perkara yang benar. Ibrani 1 ayat 14 menyatakan, bukankah semua malaikat itu roh-roh pelayan yang dihantar untuk melayani manusia yang akan mewarisi penyelamatan? Malaikat yang diutus Tuhan sentiasa memohon untuk melindungi anda daripada kegelapan. Namun begitu, jika anda berkata, saya tidak dapat melakukannya, dan anda tidak mencuba atau berusaha, maka anda tidak dapat menerima pertolongan. 어떤 도움도 받을 수 없습니다. 성도 여러분, 학생 여러분, Untuk menghapuskan pemikiran gangguan, kedua, anda mesti memadamkan ketidakbenaran daripada alat ingatan anda. Para pelajar mami harus memutuskan perkara yang perlu diputuskan dan belajar dengan rajin. Namun begitu, dari semasa ke semasa, perkara-perkara duniawi yang pernah anda lihat, dengar dan nikmati mungkin tiba-tiba muncul dalam pemikiran anda. Walaupun anda tidak lagi menerima ketidakbenaran yang telah tersimpan sebelumnya masih tetap ada. Jangan kecewa apabila hal ini berlaku, tapi hapuskan saja pemikiran itu satu demi satu apabila ia muncul. Apakah yang dilakukan oleh orang apabila membersihkan air sungai yang tercemar? Pertama, air kotor dihalang supaya tidak terus mengalir masuk. Kemudian bahan pencemar seperti sampah dan buih sabun dibuang daripada air itu. Air bersih, oksigen, tumbuhan akuatik dan bahan-bahan lain ditambahkan untuk membantu proses pembersihan. Apabila alat ingatan seseorang disucikan, akhirnya ia akan menjadi bersih. Mula-mula anda menghalang ketidakbenaran. Kemudian anda membuang ketidakbenaran yang telah tersimpan satu demi satu. Jika anda memenuhi ingatan dengan pengetahuan kebenaran, ia dapat disucikan dengan lebih cepat. Pemikiran anda menjadi jernih dan bersih, dan pemikiran gangguan tidak lagi timbul. Namun begitu, pengetahuan yang tidak benar yang tersimpan dalam alat ingatan anda tidak dapat dipadamkan sekaligus seperti memadam fail daripada komputer. Oleh itu, bagaimana ia harus dilakukan? Anda mesti mengubah pemikiran dan perasaan anda. Kemudian pengetahuan tentang pemikiran gangguan tersimpan itu akan beransur-ansur pudar.
또 진리의 Setiap 지식을 kali Anda 배우면서 mempunyai pemikiran perasaan yang tidak benar, 만들어 가셔야 돼요. Anda mesti 자, 우리 mengubahnya menjadi 학생들도 pemikiran dan 비진리의 perasaan yang 생각과 benar. 느낌이 들 때마다 그것을 진리의 생각과 느낌으로 바꿔나가야 합니다. 예를 들어 요즘 학생들에게 Sebagai 성에 대한 contoh, 비진리의 지식이 betapa banyak 얼마나 pengetahuan 많이 yang tidak 입력되고 benar 있습니까? tentang hubungan suami TV나 isteri sedang 스마트폰을 ditanamkan 통해 dalam diri para 또는 pelajar pada 친구들을 hari 통해 ini. 보고들은 비진리가 많이 Banyak sekali 입력됩니다. ketidakbenaran 요즘 tersimpan 세상은 melalui 사람들의 televisyen, 마음이 media 워낙 sosial dan 죄에 물들다 rakan-rakan. 보니 Oleh sebab 성을 hati manusia pada zaman 단순히 ini telah 즐기는 것, begitu 쾌락적인 dicemari oleh 것으로 dosa. 파악시켜버렸습니다. Hubungan fisika telah 하나님 참여하실 diselewengkan 때는 dan 그렇지 dianggap 않다거든요. sebagai keseronokan 그런데 serta 그렇게 hiburan. 파악해버렸어요. 우리 청년들도 작년 성도들도 Syarikat-syarikat 생각했어야 berterusan 돼요. mengeluarkan produk dan 이게 iklan 원수마귀 사단의 yang 역사인 것이죠. provokatif dengan menggunakan 기업들은 daya 성을 tarik, 소재로 daya 자극적인 tarikan seksual 사진과 광고들을 sebagai 무수히 tema. 쏟아냅니다. 드라마나 영화 같은 대중 매체는 불륜이나 불법도 낭만적인 사랑으로 Media 그려냅니다. massa seperti drama dan filem menggambarkan perzinaan dan ketidakmoralannya sebagai cinta romantik. Ramai mengulas bahawa selebriti yang memakai pakaian mendedahkan tubuh sangat cantik atau menarik. Membesar dalam persekitaran seperti ini menyebabkan para pelajar mempunyai pengetahuan tentang konsep yang terpesona tentang hubungan fizikal. Pelajar mungkin melihat jantinan berlainan sebagai objek hawa nafsu dan menerima perkara tidak realistik yang ditunjukkan dalam video sensual sebagai kenyataan. Ideal tentang hubungan fizikal boleh tersimpan sebagai sesuatu indah dan baik, bukannya dosa yang mesti dibenci dan ditakuti. 따라서 이제까지 입력한 잘못된 지식과 느낌을 Banyak orang tidak lagi menganggap dosa sebagai dosa. Pengetahuan dan perasaan yang salah tentang hubungan fizikal membangkitkan rasa ingin tahu dan hawa nafsu. 늙은 여자를 어미에게 하듯 Apabila 하며 anda 젊은 여자를 일절 깨끗함으로 자매에게 하듯 하라 Alkitab 말씀하셨습니다. menyatakan dalam 1 Timotius 5:2, perempuan yang lebih tua sebagai ibumu, perempuan yang lebih muda sebagai seperti adik perempuan dan hati yang suci. Anda harus melayani rakan belainan jantina dan hati yang suci, sama seperti anda melayani saudara perempuan sendiri. Dapat sedihnya jika kakak atau adik perempuan anda menjadi objek hawa nafsu lelaki, 여자 형제가 없으세요? 외동 아들이신 분들. anda juga mesti menghargai dan melindungi saudara-saudari yang telah menjadi satu keluarga dalam Tuhan Yesus. 생각하고 있다 그러면 어떻게 할 거예요? Apakah perasaan anda apabila anda melihat ibu anda 내가 다른 형제 dipandang 내 형제 자매처럼 dengan gairah? Sudah pasti anda akan merasa marah bagi pihak ibu 내가 anda. 이상하게 생각하면 안 되는 거예요. 하나님의 자녀로 창조해 놓으신 그러한 성도라고 생각하면 거룩히. 그래서 교회 안에서는 우리가 형제님, 자매님 하는 거죠. 그냥 편하게 대하다가 정들고 사랑이 싹트고. 그래서 좋은 Itulah di dalam 자녀자를 gereja ini kita 기도하면서 찾으면 memanggil 모르겠는데 그냥 이 사람 anggota gereja sebagai saudara dan saudari 이렇게 kita. 하는 건 세상에서나 있는 일이고 세상에서도 그러면 별로 좋지 않게 생각한단 말이에요. 그러니까 이러한 것들을 차단하기 위해서 형제님, 자매님 호칭하기도 하는 건데요. 여러분들이 내가 상대 이성을 어떻게 Hal ini supaya 보고 kita 있는가라고 하는 거 생각해 mempunyai 봐요. hati yang murni apabila bergaul dengan saudara-saudari seiman. 참 아름답게 생겼다. 이러한 관점은 잘못되었다는 거죠. 하나님의 아들, 딸이요. 함께 우리가 동역하며 천국까지 이루고 가는 것인데 Fikirkan 또 berapa 때로는 banyak 열심히 anda 충성하는 형제 자매들을 보면 bergaul 참 좋은 dengan 마음이 anak 이게 mesum 멋있다로 바뀌게 돼요. dengan orang berlainan 육적인 jantina. 호감으로 가게 되죠. 그게 아니라 하나님의 충성하니 Kita 하늘의 상급 satu 받고 keluarga dalam Tuhan 상급 Yesus. 본받을 만하다. 고마운 형제님, Apabila anda 자매님. melihat jantina yang 이렇게 우리가 진리 berlainan 안에서 하나님의 자녀들로 서로 yang 대하면 bertekun 좋겠습니다. untuk kerajaan 주 Tuhan. 안에서 한 가족이 된 자매들도 Jadi 똑같이 mereka tidak boleh 소중하게 menjadi objek 여기고 hawa nafsu 지켜주는 tapi menjadi 여러분이 objek 되셔야 합니다. untuk hormat. 또 Anda harus 자신의 hormat 마음에 mereka 있는 이성에 dengan 대한 hati yang 정욕과 suci. 쾌락은 지옥의 Hawa nafsu dan 기록처럼 keseronokan terhadap 더럽다. jantina berlainan dalam hati anda harus anggap 이렇게 sebagai sesuatu yang 싫고 kotor dan mengerikan 끔찍하다고 seperti 느껴야 ulat-ulat 합니다. neraka. 내 마음에요. Ini bukanlah 내가 자꾸 ungkapan yang 그렇게 이성을 보고 keterlaluan. 있는 것. 사람이 옷을 정상적으로 입고 있어도 내 마음의 쾌락과 또 선정적인 마음과 생각 이런 Jika 간음의 anda 마음으로 menganggap 가득하면 orang daripada jantina yang 정상적으로 옷을 berlainan 입는 사람도 dengan 벌거벗길 수 nafsu, 있어요.
상상하니까 maka ini 그게 sesuatu 얼마나 yang 추하고 더러운 생각입니까? 여러분은 누가 kotor dan 그렇게 생각하고 menakutkan. 있다면 어떠시냐고요. 여자분들은 아주 인상 쓰면서 싫을 거고 남자들이라 그거 좋겠습니까? Ketika 내가 orang 인기가 많다 할 거예요. yang berlainan 아니잖아요. jantina 저런 itu 거 추한 memakai pakaian yang 생각이잖아요. 내가 biasa 그렇게 saja, tapi 생각하고 Anda 마음에 품고 membayangkan 있는가? dengan hawa 라고 nafsu 하는 betapa 것을 kotornya. 읽어내야 합니다. 그런데 이거는 결코 과장된 표현이 아닙니다. Anda perlu meriksa diri 실제로 sama anda dan 이 mempunyai 정욕과 pemikiran seperti 쾌락은 ini. 사람의 영혼을 사망으로 Pada 이끄는 hakikatnya hawa 죽음의 nafsu dan 운전입니다. keseronokan adalah perkara 또 우리 membawa jiwa 학생들에게는 seseorang 공부할 kepada 시간을 kematian. 빼앗고 Bagi 여러분의 para pelajar, 소중한 꿈을 ia seperti pencuri yang mencuri 파괴하는 masa 강도와 belajar dan 같지요. menghancurkan impian 여러분이 anda. 이제 성인이 되면 성인이 되고 또 내가 결혼 대상을 찾아야 할 때 Apabila 그때 pelajar menjadi 되면 orang 또 dewasa, 그때에 맞춰서 성에 대해서도 나쁜 생각이 아니라 내가 dan mau 좋은 mencari 반려자를 pasangan 찾아야 hidup, 될 때, 그때는 또 기도하면서 깨끗하게 그렇게 사귐을 갖고 하시면 되는 거예요. 근데 그게 아니라 maka pada saat 내가 itu anda 즐거움의 memikirkan 대상으로 tentang orang daripada 성적인 jantina 대상으로 berlawanan, 생각하는 건 잘못인 tapi dengan 것입니다. hati yang murni 여러분이 성에 대한 호기심이나 untuk 이성에 대한 berkahwin 유혹을 dan 물리치는데 도움이 될 만한 한 가지 비유를 membangun 들어보겠습니다. keluarga yang bahagia. 요즘 Mari 영화나 kita 드라마를 meneliti satu 보면 contoh untuk membantu anda 화려한 mengatasi 겉모습 rasa ingin 뒤에 tahu tentang 무서운 실체를 hubungan fisika 숨긴 dan godaan 이야기가 terhadap jantina 많지요. berlainan. 남자 Pada masa ini 주인공이 banyak filem dan 매혹적인 drama 여인에게 마음을 menceritakan kisah 빼앗겼는데 tentang realiti yang 알고 보니 menakutkan di sebalik 그녀가 penampilan 자신의 luar yang 생명을 kelihatan 노리던 glamor. 잔인한 Terdapat adegan di 괴물이었음을 mana watak 깨닫고 utama lelaki 경악하는 terpikat oleh seorang wanita 장면이랍니다. menawan 또 tapi 다른 menjadi sangat ngeri 영화에서는 여자 apabila dia mendapati 주인공이 bahawa wanita itu 자신만의 sebenarnya adalah 아내분이 raksasa 완벽한 kejam 남자인 yang 줄 ingin 알고 mengambil 몸도 nyawanya. 마음도 Dan filem lain 좋았지만 pula, 사실은 watak 그녀의 utama 인생을 wanita 파멸로 menyerahkan 이끄는 hati dan tubuhnya kepada 흑백이었죠. seorang lelaki yang dipercayanya 오늘날 sempurna 쾌락을 목적으로 dan hanya 하는 setia 이성의 kepadanya. 모습 또한 Tapi 이와 sebenarnya 다르지 lelaki itu adalah 않습니다. pontianak yang membawanya 마치 kepada 화려한 가면을 kebinasaan. 쓴 괴물에게 Hubungan 자신의 가장 antara lelaki 소중한 dan perempuan yang 영혼을 dikejar 내어주는 demi 것과 keseronokan 같지요. dalam dunia pada hari ini tidak ada 그야말로 bezanya. 소름 Hal ini 돋는 seperti menyerahkan jiwa 사실입니다. anda yang berharga 그러므로 kepada 늘 raksasa yang 깨어서 memakai topeng 비진리에 대한 glamor. 잘못된 생각과 Itulah 생각을 realiti yang menakutkan. 열심히 Semoga anda 바꿔나가시기 sentiasa berjaga-jaga 바랍니다. secara rohani 잡념을 dan 없애고 bersungguh-sungguh 집중하여 membuka 여러분들이 fikiran dan perasaan 공부하기를 anda yang salah tentang 특히 이 ketidakbenaran. 학생의 때 이성에 대한 마음과 생각을 잘 살펴보시면 좋겠습니다. 그렇다고 우리 Penting untuk anda 장년생들에게 ubah pemikiran 여러분들의 yang 근데 여러분들도 tidak 잘못된 benar 생각을 kepada 가지셔야 pemikiran yang 돼요. murni. 말씀드린 것처럼 내가 이제 청년의 때가 되고 적절한 나이에 이제 Apabila 반려자의 anda 결혼 대상을 찾아야 dewasa, 한다라고 하면 기도하고 그리고 anda mungkin 또 mencari 좋은 pasangan 마음으로 hidup 또 dan 여러분 mau 좋은 mencari yang 결혼 terbaik. 생활과 가정을 이루려면 Jadi 상대 anda 외모만 berdoa 보면 kepada 안 되죠. Tuhan 성격도 맞아야 되고 서로의 가치관도 dan 맞아야 cuba 되고 mencari 자 그러기 위한 seseorang 사귐이 yang 필요해도 sesuai 깨끗하게 dengan anda 사귀면 그러면 dan 문제될 bukan 게 없죠. semata-mata kerana 이러한 것들도 잘 생각해 보시고 이 penampilan 시간은 결혼관을 fizikal. 설명하는 게 아니어서 자세히 Dan 설명하지 apabila 않지만 여러분들이 교회 안에서 dating, 더더욱 바른 dating dengan hati 이성과의 yang 관계가 서로 지켜야 될 선이 있는 것이고 바른 관계가 되어야 하는 것이고 무엇보다 내 마음에 비진리한 생각, 비진리로 빠지는 생각들 이러한 것들은 진리로 바꿔가는 이런 여러분들이 되면 좋겠습니다. 자, semua 잡념을 pemikiran tidak 없애고 benar harus 집중하여 diubah kepada 공부하려면 pemikiran yang 셋째, benar. 집중하는 Untuk menghapuskan 습관을 pemikiran gangguan dan 들이십시오. menumpukan perhatian pada 이미 pelajaran. 공부 습관이 Ketiga, 잘 anda 들어있는 mesti membina 학생들은 tabiat memberikan 마음만 tumpuan. 먹으면 긴 Pelajar yang 시간 sudah 동안 mempunyai tabiat 집중할 수 belajar yang 있습니다. baik 그런데 어떤 dapat menumpukan perhatian 학생들에게는 untuk masa yang 잠깐 lama 앉아 apabila 있는 mereka 것도 menetapkan 힘들게 hati untuk 느껴집니다. melakukannya. 굳은 Namun 각오로 begitu 공부를 bagi seorang pelajar 시작했다가도 duduk diam walaupun 중간에 untuk 포기하는 seketika 이유는 terasa sukar. 바로 습관이 Sebab 안 anda 되어 mula 있기 belajar dan 때문이죠. tekad yang 그런 kuat 학생들은 우선 tapi berhenti 2주 di 동안 pertengahan jalan 매일 adalah 꾸준히 kerana 공부해 anda 보시기 belum 바랍니다. membentuk tabiat memberikan 개인차는 tumpuan. 있지만 사람이 어떤 Anda harus 습관을 terlebih dahulu 들이는 cuba belajar 보통 secara 14일 konsisten 정도의 시간이 pada 걸린다고 setiap 합니다. hari selama 2 또 minggu. 어, Walaupun hal ini 많이 berbeza 오래 bagi setiap 중요한 orang, 것들은 dikatakan 그만큼 bahawa 습관을 14 가지고 hari 긴 시간을 biasanya 투자해야 merupakan 된다는 tempoh yang 연구 diperlukan 결과가 untuk 또 seseorang 나오기도 membentuk 하는데요. satu tabiat. 기본적으로 2주부터 시작해요. 그 Penting 다음에는 untuk 또 tidak 한다. berputus asa di 점점 pertengahan 늘려가는 jalan dan 거예요. berkata bahawa anda 그러므로 tidak 이 mampu 2주 1일이 melakukannya. 채 지나기도 Sebelum 전에 2 minggu 나는 안 itu 되나 berlalu, 보다 하고 sama ada hal 중간에 itu berjalan 포기하는 dengan 것은 baik atau 금물입니다. tidak, yang 잘 benar-benar 되든 되지 penting 않든 끊임없이 ialah anda terus 연습하는 berlatih 것이 tanpa 참으로 berhenti. 중요합니다. Jika anda 2주 동안 berlatih 매일 duduk di 책상에 meja 앉는 belajar pada 연습, setiap hari 짧은 selama 2 시간이라도 공부하는 minggu 연습을 dan 하면 belajar-belajar 공부 walaupun 습관이 hanya 몸에 untuk 배기 tempoh yang singkat, 시작합니다. tabiat 시간이 belajar 지나면서 akan mula 점점 tertanam dalam 집중력이 diri anda. 향상되고 Seiring 공부 peredaran 속도의 waktu 단계가 좋지요. dan tumpuan 이렇게 anda akan 한 자리에 semakin 앉아서 meningkat 집중하는 dan kelajuan 습관이 belajar 몸에 anda 배면 juga akan bertambah. 공부하기가
Apabila tabiat duduk dan menumpukan perhatian menjadi sebahagian daripada diri anda, belajar akan menjadi jauh lebih mudah. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan Kristian. Itulah sebabnya doa saya tetap dan berterusan sangat ditekankan. Apabila anda berdoa dan tetap dan konsisten, tabiat berdoa menjadi sebahagian daripada diri anda. Apabila tiba waktu yang ditetapkan, tubuh dan hati anda semula jadi akan menuju ke tempat kudus dan anda akan rindu untuk berdoa. Jika anda tidak berdoa pada waktu itu, anda akan merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Namun begitu berdoa sebagai satu tabiat tidak bermaksud hanya datang ke tempat kudus dan mengulangi kata-kata tanpa makna. Itu bukanlah berdoa menurut kebiasaan yang sebenar. Semoga anda semua membina dan membentuk banyak tabiat baik. Saudara-saudara yang saya kasih, berdasarkan khutbah pada hari, marilah kita memainkan diri kita masuk ke dalam bilik untuk mempraktikkan membina tabiat belajar. Apabila anda masuk ke dalam bilik, mula-mula kemaskan kawasan belajar dan meja belajar yang rapi. Jika pelbagai barang berselerak, hari ini akan menjadi gangguan mahalan tumpuan. Juga baik untuk menyimpan barang-barang yang sering menarik perhatian tangan atau mata anda. Telefon anda sepatutnya menjadi barang pertama yang anda simpan. Pada masa ini, orang boleh menggunakan AI dan pelbagai media sosial melalui telefon. Tetapi ketika belajar, telefon harus anda jauhkan daripada pandangan. Menurut kajian oleh Dr. Glenn Wilson, seorang ahli psikologi di Universiti London, pada saat seseorang mendengar bunyi notifikasi telefon pintar dan memeriksa kandungannya, IQ mereka akan menurun seketika sebanyak kira-kira 10 mata. Bagi pelajar sekolah rendah dikatakan bahawa selepas memeriksa atau membalas mesej ketika waktu belajar, mereka memerlukan purata 5 minit untuk kembali menumpukan perhatian kepada pelajaran. Jika kanak-kanak terlalu asyik dengan menghantar mesej, hal itu boleh mengambil masa yang lebih lama lagi. Mungkin terdapat perbezaan bergantung kepada individu dan usia, tapi kebanyakan orang pasti pernah mengalami gangguan aliran kerja dan penurunan tumpuan disebabkan oleh telefon. Apabila belajar, anda perlu memberi tumpuan kepada kerja. Adalah lebih baik untuk meletakkan telefon di tempat yang tidak dapat anda lihat. Setelah membuang semua perkara yang mengganggu pembelajaran, duduklah di meja anda dan buat pengakuan ini. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dapat melakukannya. Jika anda mengaku dengan iman, hal ini pasti akan terjadi. Seterusnya, buat jadual waktu belajar mingguan, tapi jangan terlalu bercita-cita tinggi. Anda harus menentukan jumlah pelajaran dan masa belajar sesuai dengan kemampuan anda. Lebih baik untuk membina jadual waktu anda seberapa spesifik yang mungkin. Apabila anda membuat jadual waktu, anda tidak akan merasa bingung tentang apa yang perlu anda lakukan apabila duduk di meja belajar. Sebelum belajar, berlututlah dan berdoa. Selama kira-kira 10 hingga 30 minit, berdoalah sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Kemudian hati dan pemikiran anda akan menjadi teratur dan tenang. Selepas itu, duduklah di meja dan mula belajar mengikut jadual waktu. Pada mulanya, tempoh masa anda dapat memberikan tumpuan mungkin singkat, namun begitu perkara penting ialah tidak berputus asa. Pada hari berikutnya dan hari selepas itu, apabila tiba waktu yang ditetapkan, hentikan apa-apa saja yang sedang anda lakukan dan pergilah belajar. Jika anda berusaha menepati janji kepada diri sendiri hari demi hari, anda akan menjadi seseorang mampu memerintah dan mengawal hati anda sendiri. Anda akan dapat membina hati yang teguh, hati yang tidak mudah berubah. Hati seperti ini penting bukan saja untuk belajar, tapi juga untuk masuk ke dalam roh. Kadang-kadang apabila anda duduk di meja belajar, pemikiran gangguan mungkin datang bertubi-tubi sehingga sukar untuk menumpukan perhatian. Apabila hal ini berlaku, cubalah kaedah ini. Tuliskan pemikiran muncul itu pada selai kertas. Dikatakan bahawa semakin anda cuba untuk tidak memikirkan sesuatu pemikiran gangguan, semakin kuat pemikiran itu akan muncul. Dalam psikologi, hal ini dipanggil kesan lantunan, satu konsep yang dikenalpasi oleh ahli psikologi Wagner. Daripada menekan pemikiran itu dengan cuba untuk memikirkannya, meluahkan pemikiran tersebut dan cara menuliskannya dapat membantu anda mengurangkannya sampai tahap tertentu. Jika pemikiran gangguan benar-benar enggan pergi, cubalah menulis pemikiran itu di atas kertas dan kemudian lukisan satu salib besar di atasnya. Dalam pemikiran itu tandakan secara berasingan pemikiran tidak benar yang mesti anda buang supaya apabila anda berdoa, anda dapat melihatnya dan berdoa mengenainya.
Hal ini boleh menjadi satu cara yang baik untuk mengatasi pemikiran gangguan. Apa yang mesti anda ingat ialah usaha perlu untuk mengatasi pemikiran gangguan dan untuk menumpukan perhatian dalam pelajaran. Apabila anda berusaha bersungguh-sungguh secara rohani dan jasmani, pemikiran gangguan akhirnya akan pergi jika Tuhan memberikan anda rahmat dan kekuatan serta Roh Kudus membantu anda sementara anda berusaha. Anda akan dapat menunjukkan daya tumpuan yang luar biasa. Saudara dan saudari sekalian dan Tuhan Yesus Kristus, semoga anda mempraktikkan khotbah pada hari ini dalam kehidupan anda. Saya berdoa agar melalui daya tumpuan yang baik, anda akan mencapai matlamat anda dan menjadi individu yang bahagia serta diakui di dunia, menjadi kepala dan bukan ekor. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda semua memuliakan Tuhan.